अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ रवाना होने वाली है और 31 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक पाकिस्तान जो है T20 और वनडे मैचेस खेलेगा। अब सूरत हाल ये है कि T20 का तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा, क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेल रही है और सीरीज़ तो वेस्ट इंडीज़ की टीम हार गई है, लेकिन अंदाज़ा हो रहा है कि उनकी बॉलिंग जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। आंद्रे रसल भी अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उसके बाद जो है वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग वैसी नहीं है। लेकिन क्या कह सकते हैं, T20 फॉर्मेट है और जिस तरह पाकिस्तान की टीम हार के गई है बांग्लादेश से, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि T20 फॉर्मेट में क्या होगा। वनडे सीरीज़ की मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो वनडे सीरीज़ के अंदर वापस आए हैं। बाबर और रिजवान के बारे में बहुत से लोग एक्साइटेड हैं कि वो मई के महीने के बाद, जब से PSL ख़त्म हुई है उसके बाद से अब जो है वो अगस्त के महीने के अंदर एक्शन के अंदर नजर आएंगे। लेकिन मैं कुछ बातें ज़रा डिस्कस करना चाहता हूँ। किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है बाबर आजम से, ना ही मोहम्मद रिजवान से है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रा सी डिस्कस करनी है कि क्या वजूहात हैं कि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं इनको इतना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पूछा जाता है, इतना ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, लेकिन इन लोगों की कारकर्दगी जो है, दो ऐसे खिलाड़ी जो अभी टेस्ट सीरीज़ हो रही है उसके अंदर दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, ऋषभ पंत और जो रूट। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या बाबर आजम को किसी ने मना किया है? जिस तरह जान मारता हुआ जो रूट खेलता हुआ नजर आ रहा है, किसने मना किया है बाबर आजम को कि वो टेस्ट सीरीज़ या वनडे सीरीज़ के अंदर इस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा ना करें? आपके पास कौन सा ऐसी टेंशन है, ऐसे कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से आप जो हैं वो इस तरह की कारकर्दगी का या इस तरह जान मारते हुए अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी गलतियों को सुधारते हुए, रन्स के अंबार लगाते हुए आप क्यों नज़र नहीं आते? मुझे याद है बाबर आजम जब सरफराज अहमद कप्तान था, बाबर आजम का बेहतरीन वाला पीक का दौर था। बाबर आजम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे थे, अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो दे रहे थे, सेंचुरियों के अंबार लगा रहे थे और जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे बाबर आजम, सब लोग उनको जो है वो पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन बैटर जो है उसमें शुमार कर रहे थे। लेकिन बाबर आजम को कप्तानी मिली, 1 साल तक कप्तानी का असर जो है उनकी बैटिंग के ऊपर नहीं हुआ, लेकिन फिर साजिशें शुरू हुई और बाबर आजम की अपनी कुछ हरकतें ऐसी थीं जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ और अब तक वो डाउन ही डाउन है। अगर आप अंदाज़ा लगाइए कि 2022-23 के बाद से अब तक बाबर आजम अगर उसी पीक के हिसाब से खेल रहे होते जिस तरह सरफराज अहमद की कप्तानी में खेल रहे थे, तो क्या सेंचुरियों की आज 30 सेंचुरियां उसकी जो है वो यकीनी तौर पर होती। मजमूई तौर पर ये 30 से 25 सेंचुरियां जो है वो पीछे रह गया। इतने ज़्यादा मैचेस खेले, तमाम फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा मैचेस खेले, अपने लिए रन्स किए, सेंचुरियों को छोड़ दिया, पाकिस्तानी टीम हारी। आपने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी और इसी वजह से आप फेल भी हुए और उस वजह से आप टीम से भी बाहर हुए और कप्तानी भी आपसे छीनी गई। क्या वजूहात थी? आप कप्तानी के अंदर पड़े, कप्तानी के चक्कर में पड़े, आपसे इनकार क्यों नहीं हुआ? और यही मिसाल मैं ऋषभ पंत की दूंगा कि मोहम्मद रिजवान जो है किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। तीनों फॉर्मेट एक ज़माने में भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तीनों फॉर्मेट ये शख्स जो है खेलता हुआ नजर आता था, लेकिन इसकी मीनाकारियाँ, इसकी ड्रामेबाजियाँ जो हैं वो नहीं रुकती थीं और ये बजाय मैच जितवाने की या फाइटिंग इनिंग खेलने के बजाय ये अपनी ड्रामेबाजी की वजह से ज़्यादा मशहूर हुआ और उसकी वजह से एक बेहतरीन और बासलाहियत खिलाड़ी जो है वो अपनी कारकर्दगी और अपनी हरकतों की वजह से ना सिर्फ टीम से बाहर हुआ, इससे कप्तानी ली गई। अब सूरत हाल ये है कि मोहम्मद रिजवान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और वो ऐलान ये है कि मैं जो हूँ अपनी टीम सेलेक्ट करूँगा, प्लेइंग 11 जो है वो मैं अपने तौर पर सेलेक्ट करूँगा। जिस तरह की बातें हो रही थी कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के अंदर सलमान अली आगा को प्लेइंग 11 सेलेक्ट करने का इख्तियार नहीं था, टीम बनी बनाई मिलती थी और उसको खिलाना जो है उसके अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है उनके इख्तियार में नहीं थी। अगर इस तरह का बेख्तियार कप्तान मोहम्मद रिजवान नहीं बनना चाहता तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कप्तानी के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त इस पोजीशन के अंदर वही बंदा चल सकता है जो यस मैन हो, आंख बंद करके वो सिर्फ हुक्म की गुलामी करे, यस मैन कहे, यस सर कहे और उसको जो है किसी किस्म की बात करने का इख्तियार ना हो। आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई परवाह नहीं है कि पाकिस्तान सीरीज़ जीत रहा है, हार रहा है, क्या है।
ان کو صرف یہ پتا ہے, یہ پرواہ ہے کہ جو کھلاڑی ہم دے رہے ہیں وہ ٹیم کے اندر شامل ہوں, ان کی پرفارمنس کیسی ہو, اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. آپ اس لیے اندازہ لگائیے کہ محمد نواز کو 3 T20 میچز کے اندر مسلسل فیل ہونے کے بعد ان کو کھلایا گیا. نہ صرف کھلایا گیا, ان کی پرفارمنس گھٹیا ترین رہی, اس کا خراج ان کو, اس کا انعام ان کو یہ ملا کہ دورہ ویسٹ انڈیز کے اندر دونوں فارمیٹ کے اندر, آپ تصور کیجئے کسی اور ملک کے اندر اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو لوگ جو ہیں وہ احتجاج کرتے, سوالات کھڑے ہوتے, جواب دینا مشکل ہو جاتا, لیکن پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح فہیم اشرف جن کی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے, خوشدل شاہ کی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے, ان لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے. محمد رضوان کیا ان لوگوں کو, ان کھلاڑیوں کو سلیکٹ کرنے سے انکار کرنے کی پوزیشن کے اندر ہیں؟ اور اگر وہ انکار کرتے ہیں اور اپنی پسند کی پلینگ 11 کھلاتے ہیں تو کیا محمد رضوان کپتانی کے اوپر برقرار رہیں گے؟ کیونکہ یہی چیز انہوں نے T20 کے اندر کی تھی, تو ان کو T20 کپتانی سے ہٹا دیا گیا تھا. اور ون ڈے فارمیٹ جس کی پی سی بی کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ون ڈے فارمیٹ اور ٹیسٹ فارمیٹ پاکستان کس پوزیشن کے اوپر ہے, کتنی سیریز کھیلنی ہے, سیریز شیڈیول کرنے کے حوالے سے بھی ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ویسٹ انڈیز سے پاکستان کرکٹ بورڈ کا پھڈا ہو گیا تھا کہ صرف اس بات کے اوپر کہ پاکستان کرکٹ بورڈ چاہ رہا تھا کہ ون ڈے سیریز نہ ہو, T20 سیریز جو 3 میچوں کی ہے اس کو بڑا کر دیا جائے اور 5 میچوں کی یہ سیریز ہو اور ون ڈے سیریز کو ختم کر دیا جائے. اس وجہ سے بہت زیادہ باتیں ہوئیں, لیدیں ہوئی, اور آخر کار ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے انکار کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ ون ڈے سیریز ویسے ہی ہوگی جس طرح شیڈیول ہے. تو پھر پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ راضی ہوا, اور پاکستان کی یہی کوشش تھی کہ T20 فارمیٹ کے اندر ایشیا کپ ہونے والا ہے, ورلڈ کپ ہونے والا ہے, ساری توجہ جو ہے وہ T20 فارمیٹ کے اندر دی جائے. نہ ٹیسٹ فارمیٹ کی پاکستان ٹیم کو پرواہ ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کو پرواہ ہے, نہ ہی ون ڈے فارمیٹ کی پاکستان کرکٹ بورڈ کو پرواہ ہے. اور T20 فارمیٹ جس کے اندر پاکستان کی ٹیم جو ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس کی پرواہ ہے, اس کے اندر پاکستانی ٹیم جو ہے بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے ہار جاتی ہے. اچھا, ہارنے کے بارے میں ایک اور مین چیز جو میں آپ کو کلیئر کر دوں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہارنے کے اوپر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور ٹیمیں ہارتی ہیں. جب 2 ٹیمیں اترتی ہیں میدان میں تو ایک ٹیم کو جیتنا ہوتا ہے, ایک کو ہارنا ہوتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آسٹریلیا کی ٹیم جو اس وقت ویسٹ انڈیز کے اندر کھیل رہی ہے اس کے اندر صرف 2 کھلاڑی ایسے ہیں جو پرانے ہیں, باقی سب نئے کھلاڑی ہیں. لیکن آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز کو کس طرح وہ سیریز ہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بے شک اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بنگلہ دیش کے اندر آسٹریلیا جیت کر گیا تھا, بنگلہ دیش کے اندر آسٹریلیا ہار کر گیا تھا, لیکن جس طرح پاکستان ہارا ہے اور جس طرح آسٹریلیا ہارا تھا اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. آپ بے شک سیریز ہار جائیں, آسٹریلیا جس طرح سیریز ہارا تھا لگ رہا تھا کہ فتح جو ہے منہ سے چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے کھلاڑی جو ہے وہ سیریز ہارے, اور اس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ فائٹنگ اسپرٹ جو ہے اس ٹیم کے اندر بہت زیادہ ہے. بے شک آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ 90 رن کے اوپر آؤٹ ہو جائے, 100 رن کے اوپر آؤٹ ہو جائے, لیکن جب وہ بالنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی ٹیم جو ہے وہ دوسرے کو بھی 90 اور 100 رن چیس کرنے میں دانتوں سے پسینہ نکلوا دیتی ہے. ایسا پاکستانی ٹیم کیوں نہیں کرتی؟ پاکستان کے 15 کے اوپر 5 کھلاڑی آؤٹ ہوتے ہیں, پوری ٹیم 110 رن بنا کر آؤٹ ہو جاتی ہے, اور بعد میں پتہ چلتا ہے جب دوسری اننگ شروع ہوتی ہے کہ پچ چینج ہو گئی ہے, یا کیا یہ وہی پچ ہے جس کے اوپر پاکستانی ٹیم بیٹنگ کر رہی تھی. اگلی ٹیم آتی ہے اور اس طرح کھیلتی ہے جیسے یہ بیٹنگ پیراڈائز ہو. یہ صورتحال جو ہے یہ تکلیف دیتی ہے, اسی لیے غصہ آتا ہے, گالیاں نکلتی ہیں, لانتیں پڑتی ہیں, اور اس طرح بغیر آپ فائٹ کیے اگر آپ ہارتے ہیں تو اسی طرح غصہ نکلتا ہے کہ آپ کی ٹیم جو ہے بالکل ہی ہتھیار ڈال دیتی ہے ذرا سا تو ذرا فتح کے لیے, کہ آپ کی ملک سے محبت ختم ہو گئی ہے. جو روٹ اور بین اسٹوکس کی طرح ہم نے آج تک کیوں نہیں دیکھا کہ سلمان, حسن علی, شاہین شاہ افریدی یا پھر فہیم اشرفی اس طرح, جس طرح بین اسٹوک آج سینچری مار چکا ہے انڈیا کے خلاف, اور جس طرح کی وہ بیٹنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس طرح لمبے لمبے اسپیل کرتا ہوا نظر آتا ہے, ایسی اسپرٹ جو روٹ کے پاس, وہ بین اسٹوک کے پاس ایک بہترین موقع تھا کہ وہ ٹیسٹ فارمیٹ اور ون ڈے فارمیٹ کو ریٹائرمنٹ لے اور اپنی توجہ پیسہ کمانے کے لیے T20 فارمیٹ کے اندر رکھے. کون سی ایسی فرنچائز ہوگی جو بین اسٹوک جیسے کھلاڑی کو سلیکٹ نہیں کرے گی؟ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ وطن سے محبت اور ٹیسٹ فارمیٹ سے محبت, یہ چیز پاکستان کے کھلاڑیوں کے اندر نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا ہر چیز ہی پیسہ ہے؟ شاہین شاہ افریدی, بابر اعظم, محمد رضوان, مطلب لگتا ایسا ہے کہ پیسے کے لیے ان کی ہوس ختم نہیں ہو رہی, ان کو پیسہ
पैसा जो है वो पता नहीं कितना चाहिए, मुल्क से मोहब्बत और अपने खेल से मोहब्बत जो है वो आपकी सिर्फ पैसे से मशरूत है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। T20 फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तानी टीम के अंदर शाहिन आफरीदी आ गए हैं, हसन अली आ गए हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो T20 फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि कप्तान आपका माठा है, आपकी बैटिंग लाइन जो है बिल्कुल ही बेकार है, अगर साहबजादा फरहान नहीं खेलते तो T20 फॉर्मेट, बांग्लादेश से आप सीरीज़ हार कर जा रहे हैं तो क्या तवक्को की जाए कि आप T20 फॉर्मेट जीतेंगे। वनडे फॉर्मेट के अंदर मैं फिर भी कह सकता हूँ, मुझे लगता है और मैं चाहता हूँ बाबर आजम तकरीबन 2 सेंचुरियाँ तो कम से कम बनाएं, खुदा के वास्ते कोई सेंचुरी वगैरह बनाओ, कुछ ऐसा इंटेंट शो करो कि तुम खेलना चाहते हो, तुमको इस खेल से मोहब्बत है, तुमको अपने वतन से मोहब्बत है, तुमको अंदाज़ा होना चाहिए कि दूसरे खिलाड़ी जब खेल रहे होते हैं वो किस तरह अपनी गलतियों को संभल के खेलते हैं और वो गलतियां नहीं करते, लेकिन आपके अंदर वही चीज़ है, आप आउट होते हैं, ऐसे चलते हुए जा रहे होते हैं जैसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। मुझे इसीलिए उम्मीद है कि नसीम शाह, शाहिन आफरीदी, हारिस रऊफ़, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम अगर आ गए हैं वापस तो क्या पाकिस्तानी टीम को जो है वो वनडे सीरीज़ जो है वो तकरीबन जीतनी चाहिए। और बाबर और रिजवान को जो है मैं चाहता हूँ कि वो सेंचुरियाँ या सेंचुरी ना भी बनाएं, मैच विनिंग कोई इनिंग तो खेलते हुए नजर आएँ ताकि हमको भी खुशी हो। कब तक हम तनकीद का निशाना बनाएंगे, कोई शौक़ नहीं है हमको तनकीद का निशाना बनाने का इन दोनों खिलाड़ियों को। आप इस बारे में क्या कहते हैं और आपको क्या उम्मीद है T20 और वनडे सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम जीतेगी या नहीं, क्या किस तरह का रिजल्ट रहेगा, ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।